আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কি অবস্থা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। তো যেখান থেকে লাইভ দেখতেছেন, ভিডিওটা দেখতেছেন, দয়া করে একটু লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, ঠিক আছে? তো আজকের ভিডিওটা আপনাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক আছে? তো আশা করি ভিডিওটা শুরু থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করবেন, ঠিক আছে? তা এইটা হচ্ছে মূলত আপনার 3 আপ টাচ পেপার, ঠিক আছে? 3 আপ টাচ পেপার যখন গেম মারছিল 894, তো আমাদের এই পেপারে টাচ কি ছিল দেখবেন, একটু লক্ষ্য করবেন, ঠিক আছে? ভিডিওটা একটু ভালো করে দেখবেন, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, অবশ্যই বুঝতে পারবেন ভাই, ঠিক আছে? ভিডিওটা কেটে কেটে দেখলে বুঝতে পারবেন না। দেখেন 428 গেম মারে কি 894। তো এখান থেকে মনে করেন আমাদের 3 আপে 2টার গুড়ি কাজ করছে এখান থেকে, ঠিক আছে? তো নেক্সট পেপারটা দেখবেন, এই পেপারটা সুন্দরভাবে কাজ করতেছে, ঠিক আছে? যাদেরকে প্রয়োজন, ঠিক আছে, আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এই পেপার নিতে গেলে আপনাদেরকে আগে আগে 50 রিয়াল পে করতে হবে, ঠিক আছে? আগে 50 রিয়াল পে করতে হবে, এর আগে কেউ কথা বলতে পারবেন না, ঠিক আছে? যে 50 রিয়াল পে করতে পারবেন তারা তারা যোগাযোগ করবেন, যারা পারবেন না কোনো প্রয়োজন নাই যোগাযোগ করার, ঠিক আছে? তো ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করবেন। আর যারা যারা এখনও আমার ফেসবুক পেজটা ফলো দেন নাই, অবশ্যই ফলো দিয়ে রাখবেন। আর যারা যারা এখনও আমার ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, ঠিক আছে? তো দেখেন, নেক্সট গেম কি মারছিল 563, ঠিক আছে? নেক্সট গেম কি মারছিল 563। আমাদের এই পেপারে কি টাচ ছিল, 3 আপের কি টাচ ছিল 634। তো 6 আর 3 ডিজিটটা এখানে 3 আপে সুন্দরভাবে কাজ করছে, ঠিক আছে? মনে করেন 3 গুটি টাচের মধ্যে এখান থেকে 2টা গুটি, নাহলে একটা গুটি মাস্ট বি নিতে হবে, ঠিক আছে? কোনো কোনো খেলায় একটা গুটি নিছে, ম্যাক্সিমাম খেলায় 2টা গুটি নিছে, ঠিক আছে? তা এক সেট কিন্তু 3 আপ গেমও হবে এই পেপারে, ঠিক আছে? তা আশা করি, ঠিক আছে, আশা করি এই পেপারটা আপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নেক্সট গেমের জন্য পেপারটা অলরেডি চলে আসছে, এটার জন্য আপনাদেরকে ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে, ঠিক আছে? তা নেক্সট গেমে দেখেন, যখন গেম মারছে 687, ঠিক আছে? যখন গেম মারছে 687, আমাদের এই পেপারে কি টাচ ছিল, ঠিক আছে? আমাদের এই পেপারে কি টাচ ছিল 875, ঠিক আছে? তো এই যে দেখেন, এইটের ডিজিটটা আর 7-এর ডিজিটটা, ঠিক আছে, সুন্দরভাবে এখানে কাজ করছে। 2টা ডিজিট নিছে, 8 আর 7, যখন গেম মারছিল 867। নেক্সট পেপারটা দেখেন, যখন গেম মারছে 227, ঠিক আছে? আমাদের এই পেপারে 3 গুটি টাচ কি ছিল অবশ্যই দেখবেন ভালো করে, আর ভিডিওটা একটু বেশি বেশি করে ভাই শেয়ার করে দিবেন। हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी भाई लोगों को मैं आलिम खान बोल रहा हूँ भाई, गारंटी के साथ, ठीक है? जिसे कंफर्म भाई ये टाच पेपर चाहिए, गेम पेपर चाहिए, वो लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं भाई। मेरे भाई ये पेपर लेने के लिए ओनली आप सबको 50 रियाल पहले पे करने पड़ेगा, ठीक है? जो बंदा पहले 50 रियाल पे कर सकेगा वो लोग सिर्फ ये मेरे से कांटेक्ट करना, ठीक है? तो वीडियो का शेष में भाई हमारा ईमो नंबर मैं ओपन कर दूंगा, जिसे जिसे दरकार पड़ेगा वो नंबर पे आप सब कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए भाई, जब गेम मारा था 227, ठीक है, हमारा इधर 3 अप का टास्क था 275, ठीक है? तो इधर अच्छा से देखे भाई, 2 और 7 डिजिट से पेयर हो गया, ठीक है? हर गेम की तरह ये गेम में भी पेयर हो गया। तो नेक्स्ट गेम जो देखे, जो मार के गया 388, तो हमारा इधर 3 गुटी का टच किया था भाई, अच्छा से देखना, ठीक है? जब गेम मारा था 388, ठीक है, हमारा इधर 3 गुटी का टच किया था 873, ठीक है? तो ये जो 3 और 8, ये फिर आपका टच हिसाब से पेयर हो गया, ठीक है? तो नेक्स्ट गेम जो भाई मार के गया है ना 16/5/2025 को जो गेम मार के गया है, वो पेपर आप लोग देखे, जो बंदा लोग देखे थे वो लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना, ठीक है? ये देखे, इधर हमारा 3 गुटी टच किया था, ठीक है? 3 अप के लिए 3 गुटी टच किया था 903, ठीक है? ये 3 गुटी टच था, गेम मारा था 309, ठीक है? तो इधर से गेम फिनिश ही कर दिया 309, इधर से गेम ही फिनिश कर दिया, टास्क से गेम फिनिश, ठीक है? तो नेक्स्ट पेपर जिसे जिसे चाहिए भाई, हमारा बीच में ऑलरेडी आ गया है, ठीक है? आ गया है, जिसे जिसे चाहिए भाई ओनली 50 रियाल पहले पे करने पड़ेगा, ठीक है? जिसे जिसे नेक्स्ट गेम का पेपर चाहिए, हमारा बीच में ऑलरेडी आ गया है, ठीक है? तो भाई सब टाइम सब कुछ ओपन किया नहीं जाता है, ठीक है? देखो, ज़रूर देखो, ठीक है? ये हुआ हमारा ईमो नंबर, ये नंबर पे आप सबको कांटेक्ट करना है, ठीक है? ये हुआ हमारा ईमो नंबर, और ऑलरेडी ओपन ये गेम में नहीं किया हूँ, ठीक है? ढका हुआ है। तो जिसे भाई ये पेपर चाहिए, जिसे गारंटी वाला पेपर चाहिए, ये पेपर
भाई जो पैसा दे सकेगा वो इसी रब्ता करना, वही कांटेक्ट करना, फ्री में कोई कांटेक्ट मत करना। 50 रियल आप लोग नहीं दे सकते तो क्या थाईलैंड गेम क्या खेलेंगे आप लोग, ठीक है। तो भाई बेसी बात नहीं करूँगा, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी भाई ये खूब इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। बहुत अच्छा तरीक़ा से काम कर रहा है हर पेपर में। पिछला पेपर में भाई ये टास्क से तो गेम फिनिश कर दिया, ठीक है। ये गेम के लिए भी ऑलरेडी टास्क आ गया है, ठीक है। गेम भी ऑलरेडी आ गया है। जिसे इसे चाहिए भाई मेरे से कांटेक्ट करे। ये हुआ हमारा ईमो नंबर, ठीक है। ये हुआ हमारा ईमो नंबर। ये नंबर पे आपसे कांटेक्ट करें, स्क्रीनशॉट दे के रख के इंशाल्लाह आप सबसे बात होगा, ठीक है। तो भाई वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ, आप सबका बीच से विदा ले रहा हूँ। सबको अस्सलाम वालेकुम।